Es un privilegio y un honor para mí pronunciar estas palabras de apertura del cuarto webinar conjunto entre las Academias de Medicina de Francia, de Uruguay y de Buenos Aires, cuyo tema será hipertensión arterial. Este webinar es una iniciativa del académico Patrice Debré de la Academia de Medicina de Francia como un modo de actualizar temas de interés para las tres academias. Esta relación con las Academias de Medicina de Francia y de Uruguay nos enriquece a la vez que nos entusiasma con la idea de vincular nuevos proyectos de colaboración en el futuro. La Academia Nacional de Medicina de Francia fue fundada en 1820 y solo 2 años después se fundó la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Es decir, que ambas academias han cumplido más de 200 años de existencia, lo cual es un hecho digno de destacar. El webinar de hoy cuenta con la participación de 2 profesionales de la medicina francesa, los profesores Michel Azizi y Laurence Amar, el profesor Washington Viñolo, médico internista y cardiólogo de Montevideo, Uruguay, y el profesor Oscar Cingolani, asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, División de Cardiología, en representación de la Academia de Medicina de Buenos Aires. Al finalizar las 4 conferencias, se abrirá un espacio de discusión con traducción simultánea al español y al francés. Una prueba de lo atractivo del programa es el importante número de inscriptos. El último webinar contó con la asistencia de 1.013 participantes de 25 países. Al darle la bienvenida a los asistentes, les agradezco su concurrencia. Un especial agradecimiento al académico Patrice Debré por esta iniciativa, a la Embajada de Francia en Argentina, al Instituto Franco-Argentino y al Laboratorio Casasco. Quisiera destacar también el enorme trabajo de logística y organización realizada por Jimena Birman para lograr que este webinar pueda realizarse. Muchas gracias. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un très grand plaisir de vous introduire au nom de l'Académie nationale de médecine de France ce nouveau webinaire que nous avons avec tous les collègues d'Argentine et d'Amérique latine. Je souhaiterais introduire les 2 orateurs français, le professeur Michel Azizi qui va nous traiter aujourd'hui des inhibiteurs de l'aldostéronisme. Michel Azizi est professeur à l'hôpital Georges Pompidou. Il est chef de service du Centre de l'hypertension artérielle et du Centre d'investigation clinique. Et d'introduire également le professeur Laurence Amar, qui est professeur dans cette même unité et nous parlera de l'hyperaldostéronisme primaire. Je souhaiterais à cette occasion remercier tout particulièrement le professeur Juan Antonio Manzei et tous les collègues académiciens, remercier tous les orateurs et bien sûr tous les participants et souhaiter à toutes et à tous un excellent séminaire. Buenos días a los colegas franceses, argentinos y uruguayos. En nombre de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay, les doy la bienvenida a este webinar sobre hipertensión arterial que cierra este exitoso ciclo de 2023. Participará por Uruguay el doctor Viñolo. Es un internista y cardiólogo con amplia experiencia en el tratamiento de pacientes hipertensos y además un destacado docente. Quiero agradecer nuevamente a la organización, a Juan Antonio Manzei, a Patrice Debré,
así como al presidente de la Academia Francesa, Jean-Pierre Goulet. Que tengan una jornada exitosa tanto los expositores como los numerosos asistentes que esperamos. Muchas gracias. L'hyperaldostéronisme primaire, on le définit comme étant une maladie qui est secondaire à la surproduction d'aldostérone par les cellules de la surrénale qu'on appelle les cellules glomérulées. Cette surproduction d'aldostérone va s'autonomiser du système rénine-angiotensine et donc on va avoir un effondrement des concentrations de rénine. Cette surproduction d'aldostérone va entraîner une rétention accrue de sel, ce qui va donner une hypertension artérielle, et une excrétion urinaire augmentée de potassium, ce qui va donner l'hypokaliémie. Quand on parle des hypertensions artérielles endocrines, on entend classiquement l'acromégalie, les phéochromocytomes, les hypercortisolismes, mais qui somme toute sont des maladies très rares. Et puis l'hyperaldostéronisme primaire, qui est une maladie qui a priori serait plus fréquente, puisque quand on regarde des chiffres de recherche systématique d'hyperaldostéronisme primaire, donc on prend des patients qui ont une hypertension artérielle dans une population de médecine générale, on leur fait systématiquement une recherche d'hyperaldostéronisme primaire, et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on retrouve un hyperaldostéronisme primaire dans 6% des cas. Ce ne serait pas du tout une maladie rare, mais bien une maladie fréquente. On sait également que plus l'hypertension artérielle est sévère, plus la prévalence d'hyperaldostéronisme primaire est élevée. Pour autant, en routine, on n'a pas tant de patients qui ont un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire. Et donc, il y a différentes équipes qui ont regardé, des équipes allemandes, des équipes italiennes, là c'est des résultats d'Italie, et qui montrent que entre le calcul théorique et donc le nombre théorique de patients qui devraient avoir un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire et le nombre réel de diagnostics d'hyperaldostéronisme primaire qui ont été posés, on se rend compte que moins de 2% des patients ont un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire quand ils devraient en avoir. Autrement dit, c'est une maladie théoriquement fréquente, mais c'est une maladie qui est très largement sous-diagnostiquée, ce qui fait que les patients ont un vécu et un besoin de prise en charge de maladie rare. Alors pourquoi est-ce que c'est important de poser ce diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire, puisque finalement quand on se dit en fait 98% des gens ne sont pas diagnostiqués puis on vit pas si mal, parce qu'en fait on en a besoin pour contrôler l'hypertension artérielle, puisque effectivement ces patients qui ont des formes très spécifiques d'hypertension artérielle ont souvent des hypertensions artérielles résistantes, notamment parce qu'ils ne répondent pas à certains médicaments. Ensuite, parce qu'il y a plusieurs études et des revues de la littérature qui ont montré que les patients qui ont un hyperaldostéronisme primaire ont en fait un surrisque cardiovasculaire par rapport aux patients qui ont une hypertension artérielle essentielle. Différents types d'études, il y a des appariements sur l'âge, le sexe, le niveau de pression artérielle, l'ancienneté de l'hypertension artérielle, et pour autant ça ressort toujours, les patients qui ont un hyperaldostéronisme primaire font plus de fibrillation atriale, font plus d'infarctus du myocarde, font plus d'AVC que les patients qui ont une hypertension artérielle essentielle. Tout ça nous amène au fait qu'effectivement, pour contrôler l'hypertension artérielle, parfois même pour la guérir, pour contrôler l'hypokaliémie et puis pour diminuer le risque cardiovasculaire de nos patients, il faut poser un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire quand c'est indiqué. Alors du coup, quand est-ce que c'est indiqué? Quand est-ce qu'on recherche un hyperaldostéronisme primaire? Il y a différentes stratégies dans le monde et dans la littérature. L'idée est quand même de se dire qu'on n'est pas sûr qu'on arrivera à prendre en charge tous les patients qui ont un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire quand on donne ces chiffres. Et donc finalement, la stratégie, c'est de dire on va diagnostiquer les patients qui vont le plus bénéficier de ce diagnostic. Et donc, qui sont ces patients? Les patients qui ont des hypertensions artérielles résistantes, puisqu'ils ne répondent pas au traitement antihypertenseur classique, puisque leur pression artérielle n'est pas contrôlée, et donc ils ont un surrisque cardiovasculaire et rénal. Ces patients-là, ça vaut le coup de poser le diagnostic, puisque ça nous aidera à mieux les traiter. Pareil pour les patients qui ont des hypertensions artérielles de grade 3, ils ont des hypertensions artérielles très sévères, et donc du coup, on veut poser des diagnostics d'hyperaldostéronisme primaire s'il y en a. Quand il y a un incidentalome surrénal, donc quand il y a un petit nodule de la glande surrénale, on va effectivement rechercher un hyperaldostéronisme primaire, notamment quand les patients ont une hypertension artérielle ou bien alors quand les patients ont une hypokaliémie. Pour ce qui est de l'hypokaliémie, elle peut être spontanée ou provoquée
et elle peut également être induite par un diurétique thiazidique. Elle peut être permanente ou intermittente. Autrement dit, tout patient qui a une hypertension artérielle, qui à un moment de son histoire a eu une hypokaliémie, évidemment d'origine rénale, pas dans un contexte de vomissement ou de diarrhée massive, à ce moment-là, il y a une indication théorique à faire une recherche d'hyperaldostéronisme primaire. Le fait que l'hypokaliémie se soit manifestée sous diurétique, notamment diurétique thiazidique, n'est pas un argument qui va permettre de dire non, non, ça ne fait pas rechercher un hyperaldostéronisme primaire, parce qu'on sait que les patients qui ont un hyperaldostéronisme primaire vont faire beaucoup plus souvent que les autres des hypokaliémies sous diurétique thiazidique. Et puis on rajoute les sujets jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a espoir de les guérir, parce que c'est des patients qui, s'ils n'ont pas leur diagnostic d'hypertension artérielle secondaire, vont être traités toute leur vie. Et donc, on sait également qu'on a une prévalence très importante d'hyperaldostéronisme primaire parmi ces patients qui ont une hypertension artérielle diagnostiquée avant l'âge de 40 ans. En France, on a tendance à rajouter les patients qui ont une hypertension artérielle avec un retentissement ou une morbidité cardiovasculaire qui sont disproportionnés par rapport au niveau et à la durée de l'hypertension artérielle. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On dit ça parce que, comme on vient de le dire tout à l'heure, l'hyperaldostéronisme primaire va générer un surrisque cardiovasculaire, et donc l'idée c'est de dire, par exemple, un patient de 45 ans qui a déjà fait un AVC, ça vaut le coup de faire une recherche d'hyperaldostéronisme primaire chez ce patient. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va poser ce diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire, et finalement pourquoi est-ce que tout ça est tellement compliqué? C'est compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une maladie quantitative, c'est-à-dire qu'on a une espèce de continuum entre des patients qui ont des hypertensions artérielles essentielles, donc sans cause connue, avec une rénine basse, et des patients qui ont un hyperaldostéronisme primaire authentique. Et finalement, l'endroit où on met le seuil, il n'est pas très facile à identifier, et donc, et d'ailleurs, comme vous le savez, il est variable dans la littérature. Ensuite, parce qu'on a des problèmes de dosage, donc on a des dosages qui ne sont pas toujours assez reproductibles, on a différentes techniques de dosage. On va en reparler. Ensuite, parce que on va avoir beaucoup de choses qui vont interférer avec ce système rénine-angiotensin-aldostérone dans notre quotidien, notamment notre volémie, notamment les traitements qu'on prend, et donc du coup, il va falloir arrêter beaucoup de choses, se mettre dans des conditions optimales, des conditions standardisées pour faire ces dosages de rénine et d'aldostérone. Quelle est la stratégie pour rechercher un hyperaldostéronisme primaire? La première chose qu'on dit, c'est qu'il va falloir faire un calcul du rapport aldostérone sur rénine, donc doser la rénine et l'aldostérone, pour voir si on a une augmentation de ce rapport aldostérone sur rénine, c'est-à-dire une dissociation entre les concentrations de rénine qui ont tendance à être basses et les concentrations d'aldostérone qui ont tendance à être élevées. Alors, l'une des premières difficultés, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de dosage. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde les autres stéroïdes dans l'organisme, donc que ce soit les corticoïdes, que ce soit les androgènes, en fait, on en a 1000 fois plus qui circulent que de l'aldostérone. L'aldostérone, dans notre sang, on en a en quantité très faible, et d'ailleurs, les unités qu'on utilise sont des picomoles par litre, alors que pour le cortisol, par exemple, on utilise des nanomoles par litre. Du coup, c'est un peu comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Il va falloir être capable de retrouver au milieu de tous ces stéroïdes qui sont en quantité beaucoup plus importante, l'aldostérone qui se balade et qui est effectivement beaucoup moins concentrée. Alors, qu'est-ce qui nous a beaucoup aidé ces dernières années? La spectrométrie de masse, puisque la spectrométrie de masse, effectivement, va nous permettre de beaucoup mieux identifier l'aldostérone. Et d'ailleurs, on a vu que depuis qu'on utilise la spectrométrie de masse, les normes des différents laboratoires qui sont passés des techniques antérieures à la spectrométrie de masse ont diminué de 30%. Et donc, c'est notre cas également, ce qui fait qu'on a été amené à revoir à la baisse notre cutoff de rapport aldostérone sur rénine. Alors, quels sont ces cutoffs? C'est toujours très difficile de donner des chiffres. Pourquoi c'est difficile de donner des chiffres? Parce qu'il va y avoir des enjeux de dosage, il va y avoir des enjeux de la façon dont le calcul est fait. Donc, je vous donne les nôtres à titre indicatif, mais en vous rappelant bien que chez nous, l'aldostérone, elle est faite en spectrométrie de masse. Et donc, chez nous, le cutoff qu'on utilise, c'est 46 picomoles par milliunité. Sachant que on fait toujours un calcul de la rénine qui est fait au niveau biologique, mais on va remettre notre rénine à 5 quand elle est inférieure à 5 pour calculer notre rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une rénine qui est dans des valeurs très faibles, qui est entre 1, 2, 3, 4, même 5, en fait, le dosage n'est pas assez fiable pour qu'on s'en serve pour calculer un rapport. Résultat des courses, à chaque fois qu'on va avoir une concentration de rénine qui est inférieure à 5, quand on calcule le rapport, on va considérer que c'était 5. Et puis ensuite, les conditions qu'on utilise sont les conditions usuelles, c'est-à-dire le matin à jeun,
c'est-à-dire après au moins 15 minutes en position assise. Pendant très longtemps, on a fait des dosages couchés debout qu'on ne fait plus. En régime normosodé, donc on a tendance à faire une natriurèse des 24 heures pour s'assurer que la consommation des patients en sel est adaptée. En normokaliémie, et puis on doit arrêter les traitements interférents. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut arrêter les traitements interférents? Parce que certains d'entre eux vont donner des faux négatifs, d'autres vont donner des faux positifs. Et donc, finalement, on a du mal à interpréter les dosages sous ces médicaments. Alors, les IEC et les ARA2 vont avoir tendance effectivement à diminuer les concentrations d'aldostérone et à augmenter les concentrations de rénine. Tous les diurétiques, en incluant la spironolactone et les plérénones, vont augmenter les concentrations de rénine et d'aldostérone. Et puis, les bêta-bloquants vont avoir tendance à diminuer les concentrations de rénine. Les inhibiteurs calciques de type dihydropyridine ont tendance à majorer les concentrations de rénine et du coup, quand on met en place un traitement neutre, on a tendance à utiliser des inhibiteurs calciques non dihydropyridines. Après, quand on regarde d'où viennent toutes ces données, bien finalement, c'est des données de la littérature qui sont peu robustes, donc qui ont un sens en termes de physiopathologie. Mais quand on regarde le nombre de patients sur lesquels les décisions ont été prises, on se rend bien compte qu'on a encore du travail à faire dans le domaine. La stratégie qu'on utilise classiquement, c'est de dire qu'on va arrêter la spironolactone et les plérénones 6 semaines avant de faire les dosages. Quand il y a une contraception œstroprogestative, on l'arrête également. Pareil pour la contraception progestative par drospirénone, qui a un effet bloqueur du récepteur minéralocorticoïde. Et puis on arrête 15 jours avant de faire les dosages, les IEC ou ARA2, les diurétiques, les bêta-bloquants. On pense qu'il faut également arrêter les inhibiteurs SGLT2 puisqu'ils ont un effet natriurétique. Et donc finalement, on va avoir des antihypertenseurs qu'on va appeler neutres, qui vont nous permettre de faire ces dosages, et puis on rajoutera une supplémentation potassique si nécessaire. Alors, il y a un problème, c'est que d'un côté, on dit on va rechercher l'hyperaldostéronisme primaire chez des patients qui ont des hypertensions artérielles très sévères, et puis d'un autre côté, on dit la première chose qu'on va faire, c'est de leur arrêter les médicaments. Et bien souvent, c'est un des freins au diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire, c'est que cette étape fait peur. Donc il y a peu d'études sur le sujet, il y en a une qui a été publiée dans Hypertension en 2017, où ils ont pris 600 patients, ils ont exclu les patients qui avaient des hypertensions artérielles de grade 3, ils ont arrêté tous les traitements antihypertenseurs pendant 2 semaines, ils se sont comparés à une cohorte et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il n'y avait pas plus d'événements. Alors qu'est-ce qui se passe en routine clinique? Les patients ne tolèrent pas toujours très bien le traitement neutre, ça leur donne des lipothymies, ça leur donne parfois des hypotensions orthostatiques, c'est pas toujours très bien toléré, ça c'est une réalité. Il y a un enjeu à la surveillance de la kaliémie qui est une réalité également. Après, c'est vrai qu'on n'a absolument pas l'impression qu'il y a un passage plus important en hypertension artérielle maligne ou des événements cardiovasculaires qui vont se produire à ce moment-là. C'est par contre des patients qu'on met sous surveillance. Ça veut dire qu'effectivement, les patients à risque, quand on leur demande 15 jours de traitement neutre, ça va être 15 jours de traitement neutre. Et puis, on leur demande de faire des prises de sang dans cette période pour surveiller. Est-ce qu'on peut se passer du traitement neutre? Il y a des gens qui disent, en fait, on peut faire les dosages comme ça, en dépistage, et puis, si c'est normal, on s'arrête, sauf si on y croit vraiment, et à ce moment-là, on va remettre les patients sous traitement neutre, et puis si c'est élevé, à ce moment-là, on va mettre les patients sous traitement neutre pour poursuivre les dosages. Ça a un sens. Le problème, c'est qu'on a déjà du mal à identifier des seuils diagnostiques avec des patients sous traitement neutre, mais alors, pour des patients qui ne sont pas sous traitement neutre, on n'a en fait aucun seuil proprement établi. Et puis, on sait que quand il y a une molécule, on peut raisonner, mais quand il y a des molécules qui vont dans des sens différents, typiquement un patient qui va prendre un IEC et un diurétique, en fait, il va avoir du coup une rénine qui, dans un cas, doit être basse, dans l'autre cas, doit être élevée, et donc on ne saura plus interpréter l'impact de ces traitements sur les doses. Alors, qu'est-ce qu'on a des stratégies un peu différentes qui surviennent? L'une des stratégies, c'est de se dire finalement calculer le rapport aldostérone sur rénine, c'est peut-être pas très facile. Peut-être qu'il nous suffit de regarder la rénine. Si la rénine est basse, effectivement, il va falloir poursuivre les investigations, mais si la rénine est élevée, on est somme toute assez tranquille sur le fait qu'on a éliminé un hyperaldostéronisme. Une fois qu'on a fait ce rapport aldostérone sur rénine, ce qu'on dit classiquement, c'est qu'il faut faire des tests de confirmation. Et donc, dans ces tests de confirmation, on inclut le test de charge sodée intraveineux, on inclut historiquement le test à la fludrocortisone, mais qu'on ne fait plus beaucoup. On inclut un test au captopril, et en fait, c'est exactement comme les calculs des rapports aldostérone sur rénine dont on parlait tout à l'heure. Quand on regarde ces tests d'un peu plus près, on se rend compte qu'en fait, malheureusement, il y a peu d'études fiables qui nous ont permis d'avoir la place réelle de ces tests dans le diagnostic d'hyperaldostéronisme. Moyennant quoi, ça nous aide quand même au diagnostic. Et du coup, pour poser un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire, on va utiliser un faisceau d'arguments qui va reposer sur
la sévérité de l'hypertension artérielle, le niveau de la kaliémie, le rapport aldostérone sur rénine, les concentrations d'aldostérone. Et puis dans des cas un peu litigieux, on fera effectivement un test de confirmation, typiquement un test de charge sodée, pour voir si on s'oriente vers une confirmation du diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire ou bien alors si on peut l'éliminer. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver? On espère, on travaille sur des nouveaux outils à partir d'Omics pour avoir une médecine plus précise. Donc, on a une signature Omics qui a été identifiée. Donc, pour les patients, ce sera une prise de sang et puis après, on ira doser une hormone très spécifique, un micro-ARN, etc. Pour eux, ce sera une espèce de boîte noire, mais on aura une réponse qui dira, il y a 70% de risque ou de chance, je ne sais pas, que votre patient ait un hyperaldostéronisme primaire. Donc, on a les signatures qui ont été identifiées. Et maintenant, il y a des études qui vont démarrer randomisées pour voir effectivement le bénéfice. Et puis, il y a également des études, bien sûr, médico-économiques et des organisations qui vont devoir être différentes. Mais on pense que dans les années à venir, on va pouvoir améliorer ces performances diagnostiques. On va passer rapidement maintenant sur la prise en charge de l'hyperaldostéronisme primaire. La question, une fois qu'on a posé un diagnostic, ça va être est-ce que le patient pourrait être candidat à une chirurgie, c'est-à-dire est-ce qu'il a une maladie unilatérale ou est-ce qu'il a une maladie bilatérale? Et dans ce cas, on a tendance à traiter les patients par un traitement médicamenteux. On fait un scanner, toujours, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas une grosse masse de la surrénale qui justifierait une prise en charge en soi. Et puis ensuite, on a 3 options. Soit on ne veut pas savoir si c'est unilatéral ou bilatéral. Pourquoi? Parce que de toute façon, le patient ne souhaite pas se faire opérer ou bien alors parce qu'il est dans un état médical qui fait qu'on pense que ce n'est pas une bonne idée de le faire opérer. Les patients qui ont des morbidités majeures, on ne les opère pas pour une maladie pour laquelle finalement on a un traitement médicamenteux qui existe. Est-ce qu'on sait déjà si c'est unilatéral ou bilatéral? Malheureusement, l'imagerie ne va pas nous donner cette information-là. Avec comme la seule exception, c'est les gens jeunes qui ont un nodule typique où là, on peut se dire que c'est unilatéral. Quand on veut savoir si c'est unilatéral ou bilatéral, on a 2 alternatives actuellement, le cathétérisme des veines surrénales. Et puis, il y a beaucoup d'équipes, dont la nôtre, qui travaillent maintenant sur des nouveaux traceurs de TEP, notamment CXCR4, notamment CIPONS-B2, donc il y a différents traceurs possibles qui nous aideront peut-être dans les années à venir à finalement ne plus faire de cathétérisme des veines surrénales, ou en tout cas pas à tout le monde, et d'avoir des TEP qui vont nous donner un diagnostic de forme latéralisée ou de forme bilatérale. Ensuite, on en arrive à la prise en charge du traitement, et je vais juste l'introduire rapidement puisque le professeur Azizi, comme ça, pourra vous parler des inhibiteurs de l'aldostérone synthase. Quand on prend en charge un patient qui a un hyperaldostéronisme primaire, l'idéal, ce serait de pouvoir normaliser les concentrations d'aldostérone. Actuellement, on sait faire ça avec une surrénalectomie, ou bien alors on peut diminuer ces concentrations avec des inhibiteurs de l'aldostérone synthase, et le professeur Azizi va vous en parler tout de suite. Sinon, on va bloquer le récepteur minéralocorticoïde, et pour ça, on a la spironolactone, on a les plérénones, et puis on a d'autres bloqueurs du récepteur minéralocorticoïde comme la finerenone qui vont être disponibles dans les années à venir, qui le sont déjà dans certains pays. Ensuite, on va bloquer ENaC, donc on va bloquer plus en distalité, et à ce moment-là, on utilise l'amyloride. Et puis, quand on doit associer des traitements ou quand tout ça n'a pas pu fonctionner pour une quelconque raison, on va avoir des antihypertenseurs non spécifiques et ceux qui marchent le plus, ça va être les diurétiques ou bien alors les inhibiteurs calciques. Finalement, dans les choses importantes à retenir, c'est que c'est une maladie somme toute assez fréquente, que quand il y a une kaliémie normale, on n'a pas éliminé un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire, que le scanner normal n'élimine pas une forme latéralisée, et donc il va falloir se poser la question de la prise en charge de vos patients, et puis qu'effectivement, c'est des patients pour lesquels il va falloir réfléchir aux bénéfices, notamment les patients qui ont des hypertensions artérielles très sévères ou les patients qui ont un risque cardiovasculaire ont un bénéfice important du diagnostic de la chirurgie. Je vous ai mis un modèle d'ordonnance de traitement neutre. Donc, on va utiliser des inhibiteurs calciques non dihydropyridine, on va utiliser des antihypertenseurs centraux, on va utiliser des alpha-bloquants. On va donner une supplémentation potassique à dose importante. Et puis, je vous ai également mis dans le premier pavé les dosages qu'on va demander. Donc, on va avoir besoin d'une kaliémie, d'une natriurèse et puis nos dosages de rénine-aldostérone. J'en ai profité pour vous mettre en dessous les autres bilans qu'on va faire dans une recherche d'hypertension artérielle endocrine. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour,
Bienvenue à ce webinaire. Je suis Michel Azizi et je vais vous parler de l'inhibition de la synthèse de l'aldostérone pour le traitement de l'hypertension artérielle. Je remercie ici vivement l'Académie de médecine et en particulier les professeurs Pierre-François Plein et Patrice Debray pour leur invitation. L'hypertension artérielle est une pathologie très fréquente, comme vous le voyez sur cette carte du monde, avec une prévalence en moyenne de 30%, ce qui est le cas en France. Et elle a des conséquences graves, puisque à l'échelon mondial, on estime que l'hypertension artérielle est responsable de 10 millions de décès par an. Première cause d'insuffisance coronaire, première cause d'insuffisance cardiaque, première cause d'accidents vasculaires cérébraux, de fibrillation atriale, de passage en hémodialyse chronique avec le diabète. Alors, il ne peut pas y avoir une spécialité ou une pathologie où nous avons autant d'évidence pour le traitement de l'hypertension artérielle. On a de multiples classes d'antihypertenseurs qui ont été mis sur le marché depuis la fin des années 60 jusqu'à récemment, qui sont de plus en plus tolérés et de plus en plus efficaces. Et nous avons toutes les évidences des essais thérapeutiques contrôlés montrant le bénéfice à réduire l'hypertension artérielle. Or, la réalité est loin d'être satisfaisante, comme le montre cette carte, qui montre le contrôle de la pression artérielle dans le monde en 2019, comme vous le voyez, avec une très forte hétérogénéité des pays. En France, plus spécifiquement, eh bien, seule la moitié des hypertendus sont traités et seule la moitié d'entre eux sont à l'objectif tensionnel. Tous les patients n'ont pas une hypertension artérielle résistante, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'objectif tensionnel avec une pression clinique inférieure à 140/90, malgré une trithérapie antihypertensive comportant un diurétique, un bloqueur du système rénine-angiotensine et un inhibiteur calcique. Donc, vous voyez ici la prévalence de l'hypertension artérielle résistante, de 5 à 25% dans les services cliniques spécialisés, 50% avec l'insuffisance rénale, 8 à 12% dans la population générale. Cette pathologie est associée à une atteinte des organes cibles, à un haut risque cardiovasculaire et associée à une augmentation du risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. Alors, les recommandations européennes disent qu'après la trithérapie qui comporte un IEC ou un antagoniste de l'angio2, un inhibiteur calcique et un diurétique, si la pression artérielle n'est pas contrôlée, en fait, on doit bloquer en premier lieu les effets de l'aldostérone et spécifiquement avec de la spironolactone, un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes. Alors, pourquoi l'aldostérone? Parce que l'aldostérone joue un rôle important dans l'hypertension artérielle. Il existe des formes d'hypertension artérielle qui sont totalement dépendantes de l'aldostérone, comme l'hyperaldostéronisme primaire. On sait aussi que des concentrations augmentées d'aldostérone à un âge moyen, sans être hypertendues, seront associées plus tard à l'élévation de la pression artérielle ou une incidence plus élevée de l'hypertension. Elle est associée à la résistance tensionnelle, nous allons le voir. Les concentrations d'aldostérone ne sont pas bloquées par les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, il y a un échappement, et enfin l'aldostérone joue un rôle important pour les effets sur les organes cibles. Alors cette diapositive montre ici l'association entre des concentrations élevées d'aldostérone inadaptées chez les patients qui sont non contrôlés sur le plan tensionnel, et ça témoigne d'une expansion intravasculaire. Vous voyez que vous avez ici, sur la partie gauche de la diapositive, des patients avec une résistance tensionnelle contre des patients qui ont une pression artérielle contrôlée. Les concentrations d'aldostérone plasmatique sont plus élevées, les concentrations d'activité rénine plasmatique sont plus faibles et les concentrations d'ANP sont plus élevées, témoignant de cette expansion intravasculaire. Alors, on essaye de bloquer les effets pathologiques de l'aldostérone, d'abord avec les antagonistes minéralocorticoïdes. Cette méta-analyse montrant les effets en mesure ambulatoire de pression artérielle de la spironolactone contre placebo, regardez juste la partie haute de la diapositive, concernant la baisse de pression artérielle obtenue en mesure systolique
qui est de 8,7 mm de mercure par rapport à un placebo chez des patients ayant une résistance tensionnelle. Donc il n'y a pas de doute, ça réduit bien la pression artérielle dans ces cas-là, qui témoignent aussi du fait que l'aldostérone joue un rôle pathologique dans l'hypertension artérielle résistante. Alors bien sûr, ces médicaments doivent être prescrits, ils sont recommandés, mais la réalité est bien plus loin que les recommandations. Voici le profil des patients que nous avons recrutés au cours d'un essai chez les patients ayant une hypertension artérielle résistante pour les proposer à une dénervation rénale. Et vous voyez les médicaments qui sont prescrits chez ces patients arrivant donc adressés dans les différents services de spécialité. Eh bien oui, on retrouve que la majorité d'entre eux reçoivent bien la trithérapie, bloqueur histamine-angiotensin, diurétique et inhibiteur calcique. En revanche, vous voyez seulement 30 à 35% des patients reçoivent un antagoniste minéralocorticoïde. En fait, il y a un défaut de prescription par les médecins, par une crainte des effets secondaires, et aussi un défaut de prise du médicament par les effets secondaires, en particulier de l'aldostérone, qui n'est pas un antagoniste minéralocorticoïde sélectif du récepteur minéralocorticoïde. Alors c'est dans ce contexte qu'il y a une autre possibilité qui est l'inhibition de la synthèse de l'aldostérone. Alors, pour pouvoir entrer dans le vif du sujet, il faut se rappeler de la biosynthèse de l'aldostérone qui a lieu au niveau du cortex surrénalien, de la glande surrénale, et en particulier dans la zone la plus externe du cortex, qu'on appelle la zone glomérulée. Vous voyez que c'est une hormone stéroïde qui va partir du cholestérol, et on va regarder l'étape limitante du système ici, qui est associée à l'enzyme que l'on appelle aldostérone synthase ou CYP11B2. Alors cette aldostérone synthase en fait va catalyser trois réactions ici, puisqu'elle permet la conversion de la 11-déoxycorticostérone, qui est un des précurseurs de l'aldostérone, par une 11-bêta-hydroxylation en corticostérone. Ensuite, la corticostérone subit une 18-hydroxylation, ce qui va la transformer en 18-hydroxycorticostérone. Enfin, comme vous le voyez, il va y avoir une oxydation en 18 qui va conduire à l'aldostérone. Et cette enzyme catalyse bien ces trois étapes ici. Alors, quel est le problème par rapport à cette inhibition enzymatique de la synthèse de l'aldostérone? Le problème vient du fait qu'il y a une très forte homologie entre l'aldostérone synthase et la 11-bêta-hydroxylase ici, qui est le produit du gène CYP11B1. Tous les deux gènes sont d'ailleurs portés par le même chromosome, mais les deux enzymes ne sont pas exprimées exactement au même endroit. Comme je vous l'ai dit, l'aldostérone synthase et CYP11B2 sera exprimée dans la zone glomérulée. Elle est sous la dépendance du potassium et de l'angiotensine 2 pour la synthèse de l'aldostérone, alors qu'au niveau de la zone fasciculée, CYP11B1 qui transforme le 11-déoxycortisol en cortisol est exprimé et permet la synthèse de cortisol sous la dépendance de la CTH. Cette extrême homologie entre les deux enzymes rend donc complexe la synthèse d'inhibiteurs très sélectifs de CYP11B2 afin d'éviter d'atteindre la voie du cortisol. Le premier inhibiteur de la synthèse de l'aldostérone, qui s'appelait à l'époque LCI 699 et actuellement Olizotrostat, a été administré chez l'humain. Comme vous le voyez ici, lorsqu'on regarde son activité inhibitrice in vitro vis-à-vis de CYP11B2 recombinant humain et CYP11B1 recombinant humain, vous voyez que l'IC50, c'est-à-dire la concentration qui réduit de 50% l'activité enzymatique in vitro est de 0,7 nanomolaires pour CYP11B2 et de 2,5 nanomolaires pour CYP11B1, ce qui va faire un rapport de sélectivité de 3 à 4. Donc pas très puissant. Alors, la première administration que nous avons réalisée avec Laurent Samar a été de donner cet inhibiteur à des patients ayant un hyperaldostéronisme primaire, dans lequel effectivement la maladie sous-jacente s'exprime par une concentration d'aldostérone très élevée.
Vous voyez ici l'état de base de la concentration d'aldostérone chez ces patients et on administre le médicament et très rapidement, en jour, vous voyez qu'on a un effondrement de la concentration d'aldostérone qui ne va pas à zéro, il y a une sécrétion persistante et lorsqu'on arrête le médicament, eh bien, la concentration d'aldostérone remonte à sa valeur de base et si on met de l'éplérénol, un antagoniste minéralocorticoïde, eh bien, vous voyez qu'il y a la concentration d'aldostérone va encore plus monter. Alors, en quoi nous sommes certains qu'il y a une inhibition de la synthèse d'aldostérone, c'est que cette fois-ci, si on suit la 11-déoxycorticostérone, qui est le précurseur de l'aldostérone, ben vous voyez qu'il y a une augmentation dépendante de la dose de la 11-déoxycorticostérone qui va redescendre vers la valeur normale lorsqu'on interrompt le médicament. On a bien sûr vérifié s'il y avait une atteinte de la voie du cortisol. En mesurant le cortisol plasmatique, nous n'avons rien remarqué, la concentration est restée stable. En revanche, lorsqu'on regarde le 11-déoxycortisol, qui est le précurseur, eh bien on le voit s'accumuler dans le plasma, et ceci témoigne d'une inhibition de CYP11B1, si bien que ce médicament ne peut pas être utilisé dans l'hypertension artérielle. Il a été testé dans l'hypertension artérielle primaire. Et vous voyez donc une courbe dose-réponse après 8 semaines d'administration de LCI 699. Elle est assez plate, cette courbe dose-réponse. Son effet antihypertenseur n'est pas très élevé. Et vous voyez qu'il est moins fort que l'effet de l'éplérénol, 50 mg 2 fois par jour. Si bien que ce médicament, du fait de l'inhibition de la voie de CYP11B1, a en fait eu une autre aventure et il a été utilisé pour le traitement de la maladie de Cushing. Vous voyez ici que l'osilotrostat a été essayé chez les patients ayant une maladie de Cushing contre placebo pendant la période de randomisation avec des doses qui allaient de 2 à 20 mg 2 fois par jour. Nous l'avons administré à 0,5 à 1 mg 2 fois par jour. Vous voyez une diminution de la concentration de cortisol. Et lorsque tout le monde est switché au traitement, bien ceci va rester extrêmement bas et donc qui est une possibilité de traitement maintenant de la maladie de Cushing. Alors, effectivement, il a fallu de nombreuses années avant qu'un nouvel inhibiteur qui est le baxdrostat, dont les résultats ont été publiés dans le traitement de l'hypertension artérielle résistante, puisse être en tout cas évalué. Alors, le baxdrostat, si on regarde la partie haute de la diapositive, et en particulier cette colonne-là, par rapport à des systèmes enzymatiques qui permettent d'évaluer l'activité du baxdrostat sur CYP11B2 ou CYP11B1, on voit que le KI est de 1,13 nanomol vis-à-vis de CYP11B2 et de 1310 nanomol vis-à-vis de CYP11B1, ce qui donne un rapport de sélectivité de 100. Lorsqu'on regarde chez les volontaires sains l'administration de doses uniques de baxdrostat, on voit la chute de la concentration d'aldostérone plasmatique, on voit une augmentation modeste jusqu'à 30 mg de la 11-déoxycorticostérone, puis ensuite qui augmente de façon très importante, à partir de 100 mg. Si on regarde le cortisol, rien ne se passe jusqu'à des concentrations très élevées et on voit qu'à partir au-delà des doses de 30 mg, on va avoir une augmentation dépendante de la dose, la concentration de 11-déoxycortisol qui montre une perte de la sélectivité. Alors, ce médicament a été administré dans un essai randomisé en double insu, un groupe parallèle, chez des patients ayant une hypertension artérielle résistante au traitement à une trithérapie antihypertensive, aux États-Unis, si bien que le critère d'entrée en termes de pression artérielle était de 130 sur 80 mm de mercure et le débit de filtration glomérulaire devait être au-dessus de 45 ml par minute. Un essai très classique, vous voyez, avec un suivi ici de 12 semaines et 3 doses de baxdrostat qui ont été évaluées contre placebo. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le plan tensionnel? La courbe grise ou les barres grises, c'est le placebo. Il y a eu un fort effet placebo, comme vous le voyez, mais c'est de la mesure clinique, de l'ordre de 9 mm de mercure. Vous voyez l'effet
dose dépendant sur la baisse de pression artérielle. La dose la plus faible de baxdrostat ne se différenciait pas du placebo. En revanche, les deux doses suivantes, avec une baisse de pression artérielle assez rapide, se différenciaient du placebo. Vous voyez qu'on a 10 mm de mercure de baisse la plus élevée avec la dose la plus élevée. Si on regarde les hormones, ici la concentration urinaire d'aldostérone, une diminution de cette expression, une diminution dépendante de la dose de la concentration plasmatique d'aldostérone, pas de modification du cortisol pendant toute la longueur de l'essai, et vous voyez une augmentation dépendante de la dose de l'activité rénine plasmatique, indiquant qu'avec le baxdrostat, alors même que les patients sont traités par une trithérapie dont un diurétique, eh bien, il y a une déplétion sodée qui est induite par le baxdrostat. Alors, quel a été le profil de tolérance? Donc, si on regarde tous les effets indésirables, il n'y a pas grand-chose. Mais maintenant, si on regarde les effets indésirables d'intérêt, eh bien, c'est tout ce qui va tourner autour de la kaliémie. Et vous voyez qu'il y a déjà un petit signal, alors même qu'on a exclu les patients qui avaient un DFG en dessous des 45 ml par minute. Donc, des kaliémies au-dessus de 6, il y en a eu très très peu, mais il faut être vigilant. On pense qu'il y aura le même type d'événements indésirables sur le potassium que les antagonistes minéralocorticoïdes. Alors, quelle est la différence finalement sur le plan biologique résumé ici sur cette diapositive? Vous voyez que si on regarde les activités enzymatiques, en fait, oui, on va inhiber CYP11B2 sans changer CYP11B1. Alors qu'on regarde les antagonistes minéralocorticoïdes, eh bien, on va avoir une augmentation de l'activité de CYP11B2, pas de modification de CYP11B1. Les concentrations d'aldostérone dans le plasma sont diminuées ici, augmentées ici. Le 11-déoxycorticostérone, elle est augmentée avec le baxdrostat, augmentée avec un antagoniste minéralocorticoïde. L'effet sur le cortisol, il n'y a pas de modification. Les récepteurs ici sont non bloqués, mais ils ne sont pas stimulés, alors qu'ils sont bloqués dans le cas précédent. Une voie alternative de stimulation, elle n'est pas bloquée ici par l'inhibition de l'allosynthèse, alors qu'elle est stimulée par les antagonistes minéralocorticoïdes. Et les effets sur le potassium sont similaires, avec de même que sur la pression artérielle et la rénine. Alors, quels sont les risques potentiels de cette approche thérapeutique? Comme je vous l'ai dit précédemment, hyperkaliémie, possibilité de troubles ioniques, hyponatrémie, hypotension, insuffisance rénale, hypoaldostéronisme, en particulier si un jour quelqu'un combine cela avec de la spironolactone, surtout à éviter, qui dépend de la fonction résiduelle de la surrénale et de sa production, de la fonction rénale initiale, des circonstances, déshydratation, anesthésie générale, comorbidité et des coprescriptions, en particulier des anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'autres médicaments susceptibles d'élever la kaliémie. Donc en conclusion, ce que l'on voit, c'est que le baxdrostat 2 mg réduit la pression artérielle chez les malades avec une hypertension artérielle résistante, il réduit les concentrations d'aldostérone, augmente l'activité rénine plasmatique sans atteindre la voie du cortisol, il a un bon profil de tolérance et ça ouvre la voie de nouveau au développement des inhibiteurs de la synthèse de l'aldostérone. Bien sûr, d'autres essais thérapeutiques plus prolongés sont nécessaires, aussi bien dans l'hypertension artérielle que dans l'hyperaldostéronisme primaire, en les comparant à un antagoniste minéralocorticoïde. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis prêt à prendre vos questions. Buenos días, muchas gracias por la invitación
Agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar en este webinar conjunto sobre hipertensión arterial. Yo hoy me voy a referir al diagnóstico del paciente con hipertensión arterial y obviamente que en pocos minutos es muy difícil abarcar todo, pero voy a tratar de al menos discutir los aspectos más importantes en el diagnóstico de este síndrome, de esta enfermedad que es la hipertensión arterial y que es de alta prevalencia. Un poco de historia. La primera medición de la presión arterial se efectuó en el año 1733 por un inventor y un reverendo, el reverendo Stephen Hales, que en el año 1733, a través de un ayudante que puso tubos de vidrio insertados a una arteria mayor de un caballo, de una yegua, vio cuán alto la sangre se elevaba contra la gravedad con el latido cardíaco. Y determinó en ese momento una presión arterial sistólica en este animal, que era de aproximadamente 230 centímetros de agua, lo que equivaldría en esos momentos a aproximadamente 180 milímetros de mercurio. Luego por supuesto, se le puso una columna de mercurio para bajar la altura. Pero la primera determinación fue hecha en esa. Y esa fue la primera suposición de que la presión arterial normal era tan elevada. Claramente se ignoró que la yegua estaba bajo un estrés, obviamente, muy grande, atada con cadenas a la puerta de un establo y semisedada, pero así todo tenía presión arterial muy, muy elevada. Claro que pasó mucho tiempo a partir de eso y hoy por hoy sabemos que la presión arterial normal es mucho más baja esa, pero todavía tenemos algunos problemas en diagnosticarla. Si nosotros ploteamos presión arterial sistólica y diastólica en hombres y en mujeres, vemos que la presión arterial es un continuo que se eleva a medida que vamos envejeciendo. Y la sistólica no para nunca de incrementarse, con distinta pendiente de acuerdo a distintas circunstancias, en distintas razas, en distintos hábitos alimenticios, pero la diastólica logra un pico a eso de los 50, 60 años y después empieza a disminuir, produciendo principalmente en los gerontes lo que se llama hipertensión sistólica aislada. Esta diferencia que observamos es debido a la rigidez arterial que vemos, logrando una presión de pulso mayor a medida que vamos envejeciendo, y esto es verdadero para distintas razas. Hoy por hoy sabemos que independientemente de la edad, a mayor presión arterial sistólica o diastólica, como muestro en este gráfico, para pacientes de 40, 50, 60, 70 y 80 años de edad, a mayor presión arterial, mayor es el riesgo cardiovascular. Y esto es verdad para cualquier presión arterial sistólica por arriba de 115 milímetros de mercurio y para aquella presión arterial diastólica por encima de 70, 75 milímetros de mercurio. Con lo cual, la presión ideal, hoy por hoy, a grandes rasgos, es aquella que es baja sin tener síntomas. Y ahora vamos a entrar ya en las definiciones, en unos minutos más. Sabemos que si bajamos la presión arterial, reducimos la morbimortalidad. Sabemos que no la reducimos totalmente al punto de si la tuviésemos normal naturalmente, pero sí disminuimos la mortalidad y la morbilidad cardiovascular significativamente, bajándola hasta niveles incluso inferiores de 130-80. No voy a discutir tratamiento, puesto que no es mi fin, pero les quiero decir que en distintos metaanálisis que han hecho con distintas medicaciones antihipertensivas, se ha visto que el bajar la presión arterial, el tratamiento antihipertensivo, no es algo lineal. Esto es, cada 2 o 3 milímetros de mercurio que bajemos, vemos cierto beneficio en la incidencia de enfermedad de insuficiencia cardíaca, de accidentes cerebrovasculares, de enfermedad cardiovascular y de otros eventos cardiovasculares. Nosotros sabemos que en la evaluación del paciente hipertenso
hace falta de entrada, cuando hacemos el diagnóstico, hacer un asesoramiento o un escrutinaje de los factores cardiovasculares, como ser la diabetes, la hipercolesterolemia, los antecedentes familiares, y también preguntar sobre el estilo de vida, la dieta, los hábitos higiénico-dietéticos, si fuma, si no fuma, si toma alcohol y demás. En la misma visita se debe prestar mucha atención en la presencia o ausencia de daño en órgano blanco o en órgano diana, ya que esto nos va a marcar una tendencia más agresiva en el tratamiento de la misma. Y por supuesto, el tercer punto, muy importante, es identificar causas secundarias de hipertensión arterial. Nosotros medimos el daño en órgano diana o en órgano blanco a través del impacto de la presión arterial en el corazón, en el riñón y en el cerebro. Y algo muy importante es el fondo de ojo. Yo de rutina hago un examen fondoscópico en el momento que diagnostico hipertensión arterial, porque el tener una retinopatía hipertensiva mayor a grado 2 o grado 3 nos habla de constante elevación de la presión arterial, independientemente de si en ese preciso momento que medimos la presión arterial se encuentra normal o elevada. El electrocardiograma y el ecocardiograma son elementos que usamos cada vez más, ya que la presencia de hipertrofia ventricular izquierda nos llama inmediatamente la atención y nos hace tratar inclusive con cifras menores y no esperar tanto en medidas no farmacológicas. Ahora bien, hay varias guías de hipertensión arterial y las mismas difieren. No nos hemos puesto de acuerdo los hipertensólogos entre cuál es la presión arterial ideal sobre la cual tenemos que actuar. Pero sí sabemos, y esto es más o menos lo que siguen las guías americanas, el American Heart Association y el American College of Cardiology, con respecto a diagnosticar hipertensión. Nosotros debemos tener mediciones de la presión mayor o igual a 130/80, pero menor a 160/10. Y en realidad cuando tenemos estos niveles, hacemos una estratificación, pero también lo que hacemos es indicar medidas higiénico-dietéticas. Nosotros somos cada vez más fanáticos de ordenar, de pedir monitoreo ambulatorio de la presión arterial o automonitoreo por el paciente en la casa, ya que las cifras de presión arterial en domicilio son mucho más detalladas y previenen o predicen, mejor dicho, el daño en órgano blanco que aquellas en las oficinas. Una vez que detectamos hipertensión arterial, tratamos de estar seguros que no tenga hipertensión de guardapolvo o de delantal, ya que esa hipertensión arterial, si bien produce un poquito más de riesgo cardiovascular, puede llegar a ser peligrosa en tratarla prematuramente. Y si la presión en la clínica es de 120 a 129 y menos de 80, entonces lo que hacemos es simplemente ordenar medidas higiénico-dietéticas y seguirlos a partir de 3 meses o no. Obviamente que el punto de quiebre entre 130/80 o 140/90 difiere entre distintas guías. Las americanas son las únicas que son las más agresivas, las europeas son un poco menos, pero cuando introducen los factores de riesgo y el daño en órgano blanco, ahí nos ponemos un poco más de acuerdo y todos compartimos en cuándo iniciar tratamiento farmacológico. Recuerden que la hipertensión arterial tiene una variación nocturna. 20% de los pacientes hipertensos no tienen este descenso que observamos en este gráfico nocturno y son los que llaman non-dippers. Estos tienen, aunque cuestionado, mayor morbimortalidad cardíaca a largo plazo. Entonces tratamos de detectarlos en aquellos que tienen órgano blanco y que durante el día tienen presiones arteriales normales. La clasificación nuestra implica que la presión arterial normal es aquella menor a 120/80,
es lo que en realidad diferimos es en el corte de nuevo. Nosotros, los norteamericanos, definimos hipertensión arterial aquellas cifras mayores o iguales a 130-80, y las europeas y otras guías también, incluso la Argentina y la Sociedad Internacional, utilizan 140-90 como corte de hipertensión arterial. Pero esto es estadificación. Hablemos un poco sobre la importancia de medir bien la presión arterial para hacer un diagnóstico preciso. Estos son datos que les voy a mostrar muy preliminares, todavía no están publicados porque tenemos muchos más, pero estos son 16 pacientes consecutivos que vinieron a mi consultorio, referidos por hipertensión arterial, en donde se les tomó la presión arterial al principio y se les volvió a tomar la presión arterial luego por el médico 10 a 15 minutos antes. Y si bien uno esperaría que el paciente podría estar un poco más nervioso y su presión más elevada ante la presencia del médico, fue lo contrario, y en realidad la presión arterial promedio bajó de 172, hablando de la sistólica, a 146, cuando se esperaba un tiempo suficiente. Esto fue hecho hace muchos años, antes de las guías nuevas de la Asociación Americana de Cardiología, pero nosotros a partir de esto empezamos a tratar de que los pacientes lleguen antes a la consulta, esperen 5 a 10 minutos antes de que la enfermera les tome la presión arterial, antes de ser vistos por el médico. Y esto tal vez sea la slide más importante de toda la charla, y es qué tenemos que hacer para tomar una medición de la presión arterial que nos permita un diagnóstico preciso de hipertensión arterial. Como ustedes ven, el paciente tiene que estar sentado en una silla a 90 grados, con la espalda soportado, con los pies en el suelo, tener un aparato validado electrónico. Por lo general ahora la tendencia es medir con aparatos automáticos. El manguito, y ya vamos a referirnos a eso, tiene que ser de una medición especial. Si el manguito es muy pequeño, puede dar cifras falsamente elevadas, y si es muy grande, lo inverso. El paciente tiene que estar en un cuarto con temperatura confortable, sin fumar, sin beber café y sin hacer ejercicio 30 minutos antes. Tiene que tener la vejiga vacía, tiene que relajarse por 3 a 5 minutos y tomar 3 mediciones, aproximadamente de 1 minuto de intervalo cada una, y usar el promedio de esas 2 mediciones. Si hay una medición que es muy elevada, debe ser descartada. Si tiene más de 10 milímetros de mercurio entre la primera medición y la segunda, se recomienda que se descarte esa. Pero acuérdense de esto aquí en el extremo inferior derecho, que es importante. El manguito, la parte inflable del manguito que va en el brazo, debe cubrir 75 a 100% de la circunferencia del brazo, y aproximadamente un 80% de la longitud del mismo, o más del 50% para algunos de la longitud del mismo. Eso es importante para seleccionar el manguito apropiado de acuerdo al diámetro de cada brazo de cada paciente. Debe la presión tomarse en los 2 miembros, siempre seguir la que tiene la medición más alta, y la primera vez siempre medirse en los extremos inferiores para descartar enfermedad vascular periférica o sospechar coartación de aorta. Fíjense, acá no voy a entrar en detalles, pero para mandarles una idea de que hay 4 medidas para adultos: el adulto pequeño, normal, grande, y el de tomarla en el muslo, que a veces lo usamos en los obesos mórbidos para tomar en el brazo en nuestra población norteamericana. Hay que rápidamente descartar causas secundarias. Acuérdense de las más comunes: apnea obstructiva del sueño, coartación de aorta y medicamentos que puedan llegar a interferir. Es muy lamentable empezar un tratamiento hipertensivo prematuramente, en forma apresurada, cuando todavía no tenemos el diagnóstico de hipertensión, sin ninguna medicación que pueda llegar a alterar los valores.
Coartación de aorta, vuelvo a repetir, porque esto es una enfermedad potencialmente salvable si se interviene prematuramente. Acuérdense que la coartación de aorta puede producir similares presiones en ambos brazos si es distal a la arteria axilar izquierda, pero puede producir disminución en los pulsos y en la presión arterial distal de las piernas. Los clásicos signos clínicos en la radiografía son los signos del 3 y la erosión subcostal debido a la hiperplasia y desarrollo de las arterias intervertebrales. Acuérdense, vuelvo a repetir, tómenle la presión en ambos brazos. Si hay una diferencia mayor a 20 milímetros, por favor, traten de investigar si hay alguna estenosis de la arteria subclavia o coartación de aorta proximal. Y voy a terminar de nuevo con esta diapositiva. Si yo logro que hoy por hoy, más allá de los datos, ustedes tomen conciencia de lo importante que es tomar la presión arterial en forma adecuada, me doy por satisfecho. Apoyar la espalda, tener la vejiga vacía, no cruzar las piernas, apoyar los pies, tamaño del manguito, colocar el manguito en el brazo sin ropa, algo muy importante, apoyar el brazo a la altura del corazón y no conversar, mirar las noticias o estar con el teléfono mientras se hace. Y bueno, me voy a detener acá y muchas gracias de nuevo y contento de contestar cualquier pregunta. En los próximos 20 minutos intentaremos realizar una apretada síntesis de los aspectos más relevantes del tratamiento de la hipertensión arterial en 2023, apuntando a una población de médicos generalistas. La hoja de ruta que vamos a seguir es la siguiente. Luego de una breve introducción hablaremos de los cambios de estilo de vida. Se discutirá el momento de inicio de tratamiento farmacológico, las metas de presión arterial a lograr, los fármacos a utilizar, las estrategias para el descenso tensional, el uso de combinación de fármacos y algunos grupos especiales de hipertensos. La vieja definición de Kaplan de que conceptualmente la hipertensión arterial es aquel nivel de presión arterial en que los beneficios de la acción superan los riesgos y los costos de la inacción, parece mantener toda su vigencia. Toda clasificación de los valores de presión arterial es esencialmente arbitraria, pero puede ser útil a los efectos del manejo clínico de los pacientes. En este sentido, parece razonable la clasificación de las guías europeas, que considera como hipertensas aquellas personas con valores tensionales mayores o iguales a 140/90 en consultorio y establece una serie de categorías esquematizadas en la diapositiva. La hipertensión arterial es una enfermedad cuya prevalencia es alta y va en aumento. El número de personas con hipertensión arterial en el mundo se duplicó entre 1990 y 2019, existiendo actualmente 1.3 billones de hipertensos. Esto corresponde a alrededor de 1/3 de la población. De ellos, solo la mitad tienen diagnóstico de hipertensión arterial, solo 2/5 está tratado y solo 1/5 está bien controlado. La hipertensión arterial en 2019 fue responsable de 1/5 de las muertes ocurridas,
Constituye así el primer factor de riesgo de muerte en el mundo. El tratamiento de la hipertensión arterial se basa por un lado en modificaciones del estilo de vida asociado en la mayoría de los casos al uso de fármacos antihipertensivos. El tratamiento no medicamentoso es útil, exento de efectos adversos e impacta sobre múltiples factores de riesgo vascular en forma simultánea. El descenso ponderal, la adopción de dietas tipo Tallo o mediterránea, la moderación en el consumo de cloruro de sodio y de alcohol, el aumento del contenido de potasio en la dieta, la actividad física regular y la cesación tabáquica son capaces de reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos en forma significativa. Se estima que el conjunto de modificaciones de estilo de vida reseñados es capaz de reducir la presión arterial tanto como un fármaco antihipertensivo a dosis habituales. En general, los cambios de estilo de vida, si bien son altamente recomendables y se debe intentar lograrlos siempre, muchas veces son insuficientes para lograr un adecuado control tensional y se debe recurrir al tratamiento farmacológico. Los fármacos antihipertensivos aumentan el descenso de la presión arterial generado por los cambios de estilo de vida y reducen la tasa de eventos cardiovasculares adversos, incluyendo la mortalidad. A modo de ejemplo, este metaanálisis, que incluyó más de 600.000 pacientes pertenecientes a 123 ensayos clínicos aleatorizados, mostró que por cada 10 milímetros de descenso de la presión arterial sistólica hubo una disminución del 20% en la tasa de eventos cardiovasculares adversos, con reducciones significativas en la incidencia de enfermedad arterial coronaria, ataque cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y mortalidad por cualquier causa. En general, el tratamiento de la hipertensión arterial se guía por los valores tensionales en consultorio, dado que no hay evidencia de ensayos clínicos con otras formas de medida de la presión arterial en lo referente a impacto en eventos cardiovasculares adversos. Dos preguntas básicas que deben ser contestadas para un adecuado manejo clínico de la hipertensión arterial son, primero, ¿cuándo se debe comenzar con drogas antihipertensivas en un paciente concreto? Y segundo, ¿cuáles son los valores objetivos de presión arterial en ese mismo paciente? Con respecto al inicio del tratamiento farmacológico, se discute si este debe ser guiado por la magnitud del riesgo cardiovascular o por las cifras de presión arterial. Para una cierta disminución de presión arterial, dada la reducción del riesgo relativo de eventos cardiovasculares adversos, es constante, cualquiera sea el nivel de riesgo considerado. En cambio, la reducción del riesgo absoluto de eventos cardiovasculares adversos es mayor en sujetos de alto riesgo cardiovascular. Esto ha llevado a algunos expertos a sugerir el inicio de tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial según la magnitud del riesgo cardiovascular absoluto calculado, más que en función de los niveles de presión arterial medidos. Este enfoque, sin embargo, es a mi juicio no ideal, ya que ignora el hecho de que cuando se tratan solo aquellas personas con riesgo cardiovascular elevado, persiste un riesgo cardiovascular residual sustancialmente alto. Por otro lado, si no se tratan los pacientes de riesgo cardiovascular bajo o moderado, se pierde la oportunidad de impedir o retardar el desarrollo de daño de órgano blanco. En suma, si solo tratamos a los pacientes de riesgo alto, llegamos tarde. En principio se acepta que está indicado iniciar tratamiento antihipertensivo farmacológico en todos los sujetos con hipertensión arterial y probablemente en aquellos pacientes con presión arterial normal alta que tengan además alto riesgo cardiovascular. Veamos la evidencia que apoya esta estrategia. Cuando se estudia el beneficio generado por un descenso de 10 milímetros de la presión arterial sistólica, estratificado por la presión arterial basal previo al inicio del tratamiento, nos referimos al metaanálisis de Etehad citado unas láminas más atrás, se observan reducciones de eventos significativas y cuantitativamente similares
cualquiera sea el valor de presión arterial pretratamiento, desde cifras mayores o iguales a 160 milímetros de mercurio hasta valores inferiores a 130 milímetros de mercurio. Los beneficios de tratar a una hipertensos leves con riesgo cardiovascular no alto fueron confirmados por Tomopoulos, Parati, Zanchetti en otro metaanálisis. Observaron beneficios significativos en la reducción de la incidencia de ataque cerebrovascular, enfermedad arterial coronaria, el agregado de ambos y la mortalidad total, quedando la mortalidad cardiovascular ligeramente por debajo de la significación estadística. Ergo, es prudente el inicio del tratamiento antihipertensivo farmacológico aún en personas con hipertensión arterial estadio 1, grado 1, y con riesgo cardiovascular bajo a moderado. Finalmente, en personas con presión arterial normal alta, probablemente es indicado el tratamiento farmacológico cuando su riesgo cardiovascular es alto o muy alto, en particular si tienen cardiopatía isquémica. En este grupo, el principal beneficio fue la reducción en la incidencia de ataque cerebrovascular. ¿Cuáles son las metas del tratamiento antihipertensivo? Cuando se analiza la incidencia de eventos cardiovasculares adversos en función de la presión arterial lograda con el tratamiento antihipertensivo, se observa que cuanto mayor es el descenso de la presión arterial, menor es el riesgo de eventos, incluida la mortalidad total. Un análisis de 34 ensayos clínicos estratificados en función de 3 niveles de presión arterial sistólica alcanzada diferentes, 150, 140 y 130 milímetros de mercurio, muestra que una reducción de la presión arterial de 10 milímetros de sistólica y 5 milímetros en la diastólica en cada uno de esos estratos reduce en forma significativa y similar el riesgo relativo de eventos. Pero la reducción de riesgo absoluto en la mayoría de los objetivos tiene una tendencia significativa a disminuir a medida que los valores de presión arterial obtenidos van bajando. Parece entonces que el objetivo inicial es la reducción de la presión arterial a valores por debajo de 140-80. Si es posible y el tratamiento es bien tolerado, intentar un ulterior descenso de la presión arterial sistólica a valores entre 120 y 129, pero no intentar bajar la presión arterial a menos de 120-70. No hay claros beneficios demostrados y puede haber riesgos. Y en particular puede aumentar mucho los efectos colaterales de las drogas antihipertensivas, lo que puede llevar a discontinuación del tratamiento con el consiguiente aumento, rebote en la incidencia de eventos cardiovasculares adversos. ¿Cómo logramos estos objetivos con el tratamiento farmacológico? Bueno, lo primero, ¿con qué armas contamos? Con 5 grandes familias de fármacos antihipertensivos de probada eficacia, seguridad e impacto positivo en la reducción de eventos cardiovasculares adversos, que por eso se recomiendan para el tratamiento crónico habitual de la hipertensión. Estas drogas son los diuréticos tiazídicos o tiacidosímiles, los betabloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2 y los bloqueantes de los canales cálcicos. Fármacos tales como la espironolactona, los bloqueantes simpáticos de acción central, los vasodilatadores y otros, tienen indicaciones en situaciones especiales. Las 5 clases de drogas antihipertensivas producen una reducción de la presión arterial de similar magnitud si se las administra a dosis habituales. Las 5 clases de drogas antihipertensivas reducen el riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores en forma similar, existiendo diferencias menores con respecto a algunos de estos eventos.
pero el principal beneficio del tratamiento antihipertensivo depende del descenso de la presión arterial per se y es ampliamente independiente de las drogas utilizadas. El descenso de la presión arterial con el tratamiento farmacológico ocurre cualquiera sea el nivel tensional pretratamiento, pero es mayor cuanto más alto sea este. Lo dicho es válido tanto para la presión arterial sistólica como para la diastólica. Los fármacos antihipertensivos tienen efectos aditivos. El descenso de la presión arterial observada con el uso de 2 fármacos a dosis estándar es igual al esperado para la suma del efecto individual de cada uno de ellos. El efecto de duplicar la dosis de un único antihipertensivo, esto es, pasar de dosis estándar al doble de la misma, es aproximadamente 5 veces menor que el de asociar 2 drogas a dosis estándar. Asociar drogas baja mucho más la presión arterial que aumentar la dosis de un único fármaco. Además, varios antihipertensivos tienen efectos adversos dosis dependientes, como por ejemplo la tiazida, los betabloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio. Parece entonces que la asociación de drogas antihipertensivas maximiza los beneficios en términos de descenso de la presión arterial y minimiza los eventos adversos provocados por dosis más altas de estos fármacos. Como grandes estrategias terapéuticas, y a modo de resumen, uno sugeriría lo siguiente. Primero, que la presión arterial objetiva debe lograrse en forma gradual y progresiva, pero sin caer en inercia terapéutica. Considerar precozmente el uso de combinación de drogas, utilizar medicación de acción prolongada que requiera una sola dosis diaria, simplificar al máximo el plan terapéutico, individualizar el tratamiento del paciente concreto, de nuevo recordar que el principal beneficio del tratamiento hipertensivo está en el descenso tensional per se, y por último decir que si bien se debe apuntar a lograr las metas de presión arterial sugeridas por las guías, todo descenso tensional logrado debe ser bienvenido y a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Concordamos con la guía de la Sociedad Europea 2023 de hipertensión arterial en comenzar con tratamiento combinado con 2 drogas en la mayoría de los pacientes, intensificar el tratamiento hasta dosis máxima de estos fármacos si son bien toleradas, escalar a tratamiento triple si es necesario, administrar las drogas una vez al día, preferentemente en la mañana, y usar siempre que sea posible combinaciones de fármacos en una píldora única. Las 5 familias de drogas mencionadas pueden participar de la combinación inicial, con excepción de la pareja IECAS y ARA2, que está contraindicada por el riesgo elevado de efectos adversos renales. Parece prudente comenzar con monoterapia en pacientes de bajo riesgo con valores de presión arterial poco elevados, inferiores a 150-95 milímetros de mercurio, así como en los pacientes con presión arterial normal alta y muy alto riesgo cardiovascular, o en pacientes frágiles y o con edad avanzada. La conveniencia de la asociación de fármacos antihipertensivos en una píldora única y el uso de dosis reducidas de varios antihipertensivos en una única píldora ha recibido notoria atención en los últimos tiempos. Parat y colaboradores publicaron este metaanálisis que muestra que la administración de drogas antihipertensivas múltiples en una única píldora es superior a la administración de las mismas drogas a igual dosis por separado. La mayoría de los ensayos clínicos analizados mostraron tasas más altas de adherencia y persistencia con el tratamiento al usar una única píldora. Además, las reducciones de presión arterial sistólica y diastólica logradas y el porcentaje de pacientes que alcanzaron las metas de presión arterial fueron mayores con la combinación de fármacos administradas en una píldora única. Todavía no tenemos ensayos clínicos aleatorizados sobre el impacto de la estrategia referida en la reducción de eventos cardiovasculares adversos. La administración de múltiples fármacos antihipertensivos a dosis ultra bajas parece ser una estrategia interesante para el control de la presión arterial.
El estudio Quartet demostró mayor descenso del APA sin aumento de eventos adversos mayores que obligaran a suspender el tratamiento cuando se administró 4 fármacos, cada uno de ellos a 1/4 de la dosis estándar en una píldora única, que con la administración de un único fármaco a su dosis habitual. Además, el grupo tratado con la Quad-Pill requirió menos frecuentemente del agregado de otros antihipertensivos. Existen poblaciones especiales de hipertensos que merecen algunos comentarios. Por motivos de tiempo nos limitaremos a los 3 primeros grupos reseñados. Primero, los pacientes añosos, definidos como personas mayores de 60 a 65 años, se benefician claramente del descenso de la presión arterial. La reducción del riesgo relativo de eventos es similar a la observada en personas más jóvenes, en tanto que la reducción del riesgo absoluto de eventos es superior. El beneficio es claro, aún con valores de presión arterial sistólica en rango de hipertensión arterial grado 1. Las metas de presión arterial sistólica sugeridas son inferiores a 140 milímetros de mercurio y las de presión arterial diastólica inferiores a 80 milímetros de mercurio. Brunstrom y colaboradores demostraron en un metaanálisis de reciente publicación que el tratamiento de la hipertensión sistólica aislada reduce el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores, cualquiera sea el grado de hipertensión, y hasta valores de presión arterial sistólica obtenida tan bajos como 130 milímetros de mercurio. El único ensayo clínico aleatorizado que reportó resultados en hipertensos muy añosos, mayores de 80 años, fue Hyvet, que apuntó a tratar individuos con presión arterial sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio y llevarlas a valores objetivos de 150-80 milímetros de mercurio, y demostró reducciones significativas de la mortalidad global, de la insuficiencia cardíaca y del ataque cerebrovascular. Se requiere buen juicio al extrapolar estos resultados a todos los pacientes muy añosos, dado la heterogeneidad de este grupo etario en cuanto a fragilidad y comorbilidades. En suma, hay beneficio en bajar la presión arterial en los pacientes añosos. El tratamiento antihipertensivo debe continuar al llegar a los 80 años si es bien tolerado, y el tratamiento de la hipertensión arterial sistólica aislada es beneficioso. Se citan abajo el momento de inicio del tratamiento y las metas de presión arterial en los pacientes añosos y en los muy añosos. Los diabéticos tienen valores similares de referencia para inicio de tratamiento farmacológico antihipertensivo, valores similares también a los de la población general en cuanto a metas de presión arterial a lograr, y un similar esquema de tratamiento. Se enfatiza el requerimiento de múltiples fármacos, la conveniencia de bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, para controlar particularmente o para tratar particularmente estos pacientes cuando tienen nefropatía, sobre todo si es proteinúrica. Se enfatiza la precaución con la hipotensión ortostática frecuente en pacientes añosos o con enfermedad de larga evolución. Y por último, se debe recordar el particular impacto positivo de los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, los agonistas GLP-1 y la finerenona en muchos de estos pacientes. Por último, con respecto a los pacientes con enfermedad renal crónica e hipertensión arterial, el esquema terapéutico es similar al de la población general, pero se sugiere utilizar diuréticos de asa cuando el volumen de filtrado glomerular cae por debajo de 30 a 35 milímetros de mercurio. Se sugiere además considerar el uso de inhibidores SGLT2, así como de antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoideo, según las pautas aprobadas. Para concluir, es bueno recordar que a nivel poblacional una reducción de 5 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica
reduce un 14% el riesgo de ataque cerebrovascular, un 9% el riesgo de enfermedad arterial coronaria y un 7% la mortalidad total. Si se tiene en cuenta el número alarmante de hipertensos que existen actualmente en el mundo, se comprende la magnitud del beneficio del Buenos tratamiento. días, han sido extraordinarias las conferencias y bueno, estamos recibiendo por el chat muchísimas felicitaciones, pero vamos a empezar con las preguntas. Como ustedes saben, yo voy a realizar la pregunta en castellano. Va a haber una traducción al francés para aquellos disertantes que hayan hablado en idioma francés y después se va a escuchar la respuesta en castellano. La primera pregunta es para el doctor Viñolo. Doctor Viñolo, ¿cuál sería el periodo de ventana de cambios de hábitos antes de iniciar el tratamiento farmacológico? Yo diría, lo primero sería individualizar exactamente el paciente que tenemos delante. Es decir, un sujeto con estilo de vida altamente incorrecto, por decirlo de alguna manera, con sobrepeso, que no cumple una dieta hiposódica, que no cumple una dieta similar a la DASH o la mediterránea, bueno, uno puede esperar bastante del cambio de estilo de vida. Por otro lado, un sujeto que hace todo bien, uno no esperaría obtener muy buenos resultados de la misma. Por otro lado, la magnitud del riesgo cardiovascular total de ese sujeto y la magnitud del ascenso de las cifras tensionales. Es decir, creo que hay que hacer un traje a medida. Cada paciente es distinto, pero excepto en las condiciones de presión arterial normal alta y alto riesgo o hipertensión leve, la mayoría de los pacientes, en mi experiencia, requieren fármacos antihipertensivos. Muchas gracias, doctor Viñolo, perdón. La siguiente pregunta es para el doctor Assisi. ¿Qué pacientes se benefician con la inhibición de la aldosterona sintetasa? Primero, buen día a todos en Argentina. Yo entiendo español, pero lo mejor es que voy a responder a sus preguntas en francés, porque es vocabulario de medicina, entonces es más difícil para mí. Voy a contestar a esta pregunta tan importante. Nosotros tenemos hoy en día antagonistas de los receptores mineralocorticoides, con la principal, que es la espironolactona, que es efectivamente el medicamento que debe prescribirse de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Pero, como ustedes saben, la espironolactona tiene muchos efectos indeseables, entonces no es selectivo en los receptores mineralocorticoides y tiene efectos especialmente a nivel sexual importantes, lo cual quiere decir que es difícil de prescribir también para el conjunto de la población de médicos, pero incluso para los especialistas en cardiología. En realidad, cuando en hipertensión arterial decimos que hay que percibir cuarta línea de tratamiento a los inhibidores mineralocorticoides. En Estados Unidos encontramos solo 10% de los pacientes que reciben este tipo de tratamiento y en Europa solamente 30% que lo reciben. Ahora, con respecto a la plerenona, otro antagonista más selectivo de los mineralocorticoides sobre los receptores, en realidad menos potente porque tiene una cociente de dosis que alrededor de 4 en muchos países. Este medicamento no está en el mercado, inclusive para la hipertensión arterial. Entonces, es necesario entonces bloquear los efectos de la aldosterona porque la aldosterona tiene efectos tóxicos, sean estos respecto de la retención hidrosalina y pérdida de potasio, pero también respecto de la cuestión de los órganos blancos, los vasos, el corazón,
efectos de tipo inflamatorios y también a nivel de la fibrosis. Por lo tanto, uno tiene que tratar de neutralizar estos efectos en diferentes patologías que van a hacer que sea resistente la hipertensión arterial en cuanto a la enfermedad renal o cardíaca. Por lo tanto, es complejo un poco de lograr desarrollar inhibidores de la síntesis de la aldosterona y uno se encuentra en la misma situación que cuando uno comienza a inhibir la angiotensina inhibiendo la enzima conversora y luego bloquear los receptores. Por lo tanto, uno tiene esos dos tipos de acercamiento, de enfoque. Acá uno empieza bloqueando el receptor y tiene la posibilidad de inhibir la síntesis de la aldosterona. Entonces, las indicaciones, estos medicamentos están en desarrollo, por lo tanto, uno tiene que comprender que, y es una idea que se ha demostrado, que hay una reducción en la concentración de aldosterona, que es importante, pero por una reducción casi a cero, porque en ese momento uno tendría un riesgo, por ejemplo. Entonces, no se puede tampoco llevar la aldosterona a cero. Eso no se puede hacer. Entonces, a partir de los datos que tenemos en este momento en la literatura, vemos que realmente va a haber un efecto que es de la misma potencia, incluso un poco más a través de la baja de la presión arterial, a través de la inhibición de la sintetasa, que es el baxdrostat. Y esto, la molécula esta es específica en cuanto a la síntesis de la aldosterona. Por lo tanto, no hay efectos a nivel de los efectos indeseados a nivel sexual y también de otros receptores, en particular la progesterona o la testosterona, que son responsables de los efectos indeseables de la espironolactona. Por tanto, esta selectividad del baxdrostat es un elemento importante. También tendremos un inhibidor de la aldosterona, en particular a nivel de riñón, y o si hay una hipercalemia preexistente, pero tenemos ahí en las manos una herramienta que nos va a permitir con menos dificultades poder bloquear los efectos de la aldosterona. Y hay que comprender bien que en realidad no está solo el problema de la presión arterial, sino que está el problema del compromiso de órganos blancos. Y entonces la aldosterona en ese sentido tiene un efecto tóxico. Espero haber podido responder su pregunta. Muchísimas gracias, doctora Sisi. ¿Cuál es la experiencia con el PET en pacientes con hiperaldosteronismo primario y la tomografía suprarrenal normal? ¿Y cuál sería el trazador más promisorio? En el hiperaldosteronismo primario, tenemos una etapa después de haber hecho el diagnóstico de la localización de la hipersecreción, entonces en una suprarrenal o en la otra, y para la detección de un adenoma que segregue aldosterona. Ahora, el estudio clave es el cateterismo venoso suprarrenal, pero por esto uno se dirige a la utilización del PET, el estudio con PET con marcadores específicos. Esto es bastante limitado. Hay algunos equipos en Inglaterra que hacen este tipo de PET con una concordancia bastante correcta con el cateterismo de la vena suprarrenal. Nosotros en este momento estamos testeando también otros marcadores que son marcadores específicos de la zona glomerulosa y entonces estos primeros ensayos realizados en Japón en especial, con hiperfijación del adenoma, y si logramos utilizar estos marcadores nuevos, entonces con marcadores con carbono 11 necesitan en realidad la posibilidad de sintetizarlo adecuadamente, y entonces eso permitiría hacer ese tipo de estudio. Pero todavía nosotros en París no tenemos este tipo de estudio específico y yo personalmente no tengo experiencia. Muchas gracias. Hay una pregunta para el doctor Viñolo. Esta pregunta nos llega desde Ecuador. ¿Qué sugerencias para el tratamiento en pacientes renales crónicos en hemodiálisis de más de 3 años
que son refractarios a IECA y ARA, ¿se utilizarían beta bloqueantes o antagonistas del calcio? Doctor Viñolo, lo escuchamos. Sí, yo no soy nefrólogo, soy internista y soy cardiólogo, o sea que quiero ser cauto en la contestación. Me parece que el primer punto es vigilar el estatus de volumen del paciente, si está en su peso seco, como dicen nuestros colegas nefrológicos. Lo segundo, capaz que una pieza de evidencia más reciente, algún trabajo, por ejemplo, del grupo de Agarwal, de hace un par de años, publicado en New England, sobre el uso de clortalidona a dosis bajas en enfermedad renal avanzada, estadio 4, dosis bajas, 12,5 miligramos, que bajan más de 10 milímetros la presión arterial al cabo de 12 semanas, sería una posibilidad. Pero yo vigilaría que estuviera bien dializado. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Viñolo. Esta es una pregunta para el doctor Cingolani. Es la contracara de la hipertensión. Dice lo siguiente: un paciente que tiene una presión de 9,6 y no tiene síntomas, ¿se lo debe catalogar como hipotenso o es una variedad de lo normal? Doctor Cingolani, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. Hay estudios de millones de habitantes de hace ya más de 3 décadas en China, en el cual a menor presión en la ausencia de síntomas, mayor es la duración de vida. Con lo cual, en aquellos pacientes, estoy hablando de pacientes que no están medicados, ¿no? Que tienen esa presión, 90/60, que en realidad es el límite de la presión que nosotros, por la cual debajo de ella nos referimos a hipotensión. En la ausencia de síntomas tratamos de no hacer nada. Por lo general es gente que ha tenido toda su vida esa presión, niveles de presión alta. Se suele ver más en mujeres y en mujeres delgadas, y suele haber historia familiar también de presiones bajas. En realidad nosotros no intervenimos en la ausencia de síntomas. Y si la paciente está medicada, en ausencia de otras enfermedades, tratamos de ser también cautos en la ausencia de síntomas y simplemente seguirla en consultas ulteriores. Muchas gracias, doctor Cingolani. Acá hay una pregunta que creo que es también para el doctor Cingolani. ¿Podemos tomar el monitoreo ambulatorio de presión arterial para iniciar el tratamiento? Sí, hay que hablar un poco de las distintas guías. Nosotros, de acuerdo a la guía norteamericana, usamos la presión de consultorio y también usamos el automonitoreo ambulatorio para confirmar. En aquellos pacientes que tenemos, y esto creo que está relacionado con otra pregunta que viene después, que vemos hipertensión de guardapolvo o de delantal, tratamos de hacer monitoreo ambulatorio. Y las cifras que usamos son un promedio de 130, 80 promedio de todo el día, más de 125, 85 durante el día, 120, 70 durante la noche. Pero sí, lo solemos utilizar, sobre todo en aquellos pacientes que detectamos daño en órgano blanco, retinopatía hipertensiva, hipertrofia ventricular o microalbuminuria, en los cuales tratamos de ser un poquito más agresivos. Muchas gracias. Acá hay una pregunta también muy importante. Dice lo siguiente: ¿el dosaje de aldosterona y renina puede realizarse sin la interrupción de beta bloqueantes IECA o ARA2 o es imprescindible la suspensión para el diagnóstico de hiperaldosteronismo? Para los beta bloqueantes hay que suspenderlos, claramente, porque realmente si no está a riesgo de tener un falso positivo. Y entonces hay que suspenderlos. Para las otras moléculas hay ciertas dificultades porque es difícil la interpretación de los dosajes cuando no se los suspende. O sea que hay que seleccionar muy bien los pacientes que pueden estudiarse. Entonces son los pacientes que tienen una forma más leve. Ahora, es preferible suspenderlos. Es mejor hacerlo, pero hay que tener la posibilidad de comprender bien los dosajes en el tratamiento y todavía no, esto no es tan fácil. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es
referida a tratamiento, dice las combinaciones de fármacos como losartán más hidroclorotiazida, sumando amlodipina 2 veces por día. ¿Es correcta o es preferible utilizar la combinación? Doctor Viñolo. Sí, no sé a qué combinación se refiere, pero lo concreto es que hidroclorotiazida, losartán y amlodipina serían una buena combinación. La amlodipina es un calcio antagonista de acción larga, de tal manera que lo podríamos utilizar en una única vez al día. Y de hecho, tenemos en el mercado, al menos supongo que ustedes también, en el mercado uruguayo, combinaciones en la misma píldora, es decir, que mataríamos 2 pájaros con el mismo tiro, ¿no? Muchas gracias, doctor. Esta es referente a hiperaldosteronismo. Dice, en el hiperaldosteronismo, ¿es similar el dosaje de renina o la actividad de renina plasmática? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes? Doctora Amar. Alors, en fait, la question qui se pose principalement, c'est Lo que se l'accessibilité au pregunta dosage. es la accesibilidad del dosaje. Se Lo hemos doseado y tenemos ahora acceso más fácil a la renina activa y depende de la cuestión que se plantea aquí, es porque es más fácil de dosificar la renina activa y los valores bajos que nos interesan en el hiperaldosteronismo primario y de la con la plasmática tenemos mejor uso. Bueno. Si puedo ayudar, si je peux rajouter juste un point. Si puedo La agregar un différence punto, entre la les deux, diferencia que c'est hay entre d'un ambas côté, lorsqu'on es, por un mesure la lado, rénine, cuando on uno mesure le mide la nombre de renina, uno molécules mide la circulantes de cantidad de rénine. moléculas Donc circulantes de c'est renina. Por lo vraiment tanto, es la mesure verdaderamente pondérale de la la rénine. medida Elle ponderal de la s'exprime en renina y se milliunités par expresa en litre 1000 ou en unidades por litro picogrammes o en par millilitre. picogramos Donc por, c'est bien une quantité, alors mililitro, o que sea que es una cantidad. l'activité En rénine cambio, la plasmatique, actividad de renina c'est une plasmática activité es una enzymatique, ça se actividad mesure. On enzimática, o sea que va se mide donc mesurer la quantité dans le tube, la cantidad que hay en quantité el d'angiotensine 1 de qui est angiotensina générée 1, par que es unité de temps generada por et qui est unidad normalement parfaitement de corrélée campo, que es à la algo que se quantité de rénine correlaciona con la libérée dans cantidad le de renina plasma. Ces deux liberada en mesures, plasma, o sea que son elles dos sont très mediciones corrélées. que están Très corrélées, correlacionadas, sauf en muy présence d'un correlacionadas, inhibiteur salvo de la en rénine, presencia de un mais il y en a inhibidor de plus. la Donc renina. voilà. Pero bueno, Ou hay si pocos, de vous manera avez que acá une uno insuffisance tiene cardiaque avec ou une una cirrhose dans laquelle cuestión, la por ejemplo, concentration en caso de una cirrosis, por d'angiotensinogène, ejemplo, la le substrat de concentración la de rénine dans le angiotensina, el plasma est substrato très de la faible, renina en plasma es muy puisque lorsque vous débil, mesurez porque l'activité cuando catalytique, uno mide elle la actividad dépend du catalítica, esta clivage de dependerá del l'angiotensinogène clivaje del circulant par angiotensinógeno l'enzyme circulante rénine por la circulante enzima pour de libérer de renina l'angiotensine circulante 1 para qu'on poder mesure en liberar conséquence. angiotensina 1, Voilà que es la lo que uno différence mide en entre les deux. consecuencia. O sea, Et esta es la comme l'a diferencia dit entre Laurent Samar, ambas il mediciones. va falloir juste Y savoir entonces va a haber votre que tener que laboratoire, ver qu'est-ce qu'il est si en el capable de laboratorio mesurer qué es avec capaz de medir su certitude et laboratorio con fiabilité. certeza y con fiabilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta respecto al tratamiento que dice lo siguiente. La reducción de la presión arterial en pacientes añosos tiene que ser similar a la que se realiza en pacientes jóvenes o se pueden utilizar cifras un poco mayores. Doctor Viñolo. Y de nuevo, me parece que el buen juicio clínico es crítico. Atendemos poblaciones de sujetos mayores de 65 años y quizás mayores de 80, que son impecables, no son frágiles y a los que podemos tratar, si se quiere, agresivamente, entre comillas. Por otro lado, tenemos un gran grupo de pacientes añosos frágiles, más allá de su edad cronológica, sujetos en los que hay que ir con cuidado y en las que las metas de control de la presión arterial son mucho más laxas. De nuevo, me parece que la ponderación, el buen juicio clínico y el ajuste a la circunstancia individual del paciente son críticas. Perfecto, muchas gracias, doctor Viñolo. Una pregunta también desde el punto de vista terapéutico. ¿El losartán y el valsartán son equivalentes o hay alguno que sea superior? Yo no creo que ninguno sea superior al otro.
dentro de la misma clase de fármacos. Es más, el principal beneficio de bajar la presión arterial es bajarla per se, más allá de esas pequeñas diferencias entre una clase farmacológica y otra. Me parece que hay que tratarlo con lo que podamos. Perfecto. Acá hay una pregunta que, bueno, nos llega y la tenemos que leer. Quisiera saber si es necesario suspender los antialdosterónicos para el dosaje de renina y de aldosterona. Doctora Amar. Sí, los antialdosteronas deben detenerse para hacer el dosaje, porque si no, tendríamos dificultades en interpretar este dosaje. Hay que detenerlos. Clásicamente decimos que hay que también detener la espironolactona antes de hacer el dosaje. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta respecto al tratamiento. ¿Cuál sería la indicación en pacientes que están recibiendo 3 drogas de la utilización de beta bloqueantes? ¿En qué circunstancias se incorporarían? Doctor Viñolo. Y me parece que si uno mira, por ejemplo, la guía europea 2018, los beta bloqueantes se pueden incorporar en cualquier estadio del tratamiento siempre y cuando haya una indicación específica, supóngase cardiopatía isquémica, fibrilación auricular para control de frecuencia, etc. Muy bien. Esta pregunta también es para el doctor Viñolo. Dice, si un paciente que está en tratamiento antihipertensivo con 3 o 4 drogas y no logra normalizar la tensión arterial, si uno agrega un sedante tipo benzodiazepina y logra controlarla, ¿cuál sería la interpretación y cuál sería la opinión al respecto? Y a mí me parece que si un paciente está con 3 o con 4 drogas, yo tengo que asegurarme realmente de que no tengo una hipertensión resistente. Entonces, ese paciente es candidato a un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, un mapa, controlo en las 24 horas y ver si realmente tiene un efecto de túnica blanca, no ya hipertensión de túnica blanca, efecto de túnica blanca, y bueno, y ver. Pero no me quedaría solo con la presión de consultorio. Perfecto. Esta pregunta también es, ¿siempre se recomienda iniciar terapia antihipertensiva combinada o se puede iniciar monoterapia e ir agregando los otros antihipertensivos? Y en ese caso, ¿cuál sería la primera droga con la que se iniciaría? Yo repetiría lo que dije en la presentación, en el sentido de que en la mayoría de los casos de hipertensión arterial utilizaría 2 drogas de inicio, como sugieren los europeos. Me encantaron, como ven, las guías europeas. Pero creo que es usar 2 fármacos. ¿Qué 2 fármacos? Un bloqueante del sistema renina-angiotensina, llámese IECA o llámese ARA2, con un diurético tiacídico o tiacidosímil si la función renal es normal, o un calcio antagonista de acción larga. Me reservaría la monodroga para los pacientes frágiles, los pacientes que tienen hipertensión leve y por abajo de 150/95, o los pacientes con presión normal alta y alto riesgo vascular. Perfecto. Esta pregunta que nos llega desde México dice, durante la actividad física puede producirse en algunos casos deshidratación. ¿Cuál es el efecto sobre la concentración de aldosterona y cortisol y cómo impacta desde el punto de vista fisiológico en los órganos de tipo blanco? Doctora Amar, ¿cuál es su opinión? Cuando los pacientes están en deshidratación de modo general, puede efectivamente haber una estimulación del sistema renino-angiotensina y en consecuencia un aumento de la concentración de renina y aldosterona. Entonces, para hacer dosajes en caso de hipertensión arterial, tendremos que compartir con pacientes que estén en situación ni deshidratados, ni efectivamente en lo inmediato de haber hecho una actividad física intensa. Y en cuanto al cortisol, en el momento de la actividad física habrá un aumento del cortisol y también un aumento de las otras hormonas, como la adrenalina. Y luego de la actividad física hay una disminución hormonal que genera una baja de la presión arterial. Muchas gracias. Esta es una pregunta también para el doctor Viñolo. Con respecto a la hipertensión de consultorio o de guardapolvo blanco, ¿cuál es la conducta y cuándo se medica? Bueno, si yo pudiera contestarlo, me darían un premio. En realidad,
Entre la normotensión absoluta y la hipertensión sostenida están esos otros fenotipos como hipertensión de túnica blanca y su contracara, la hipertensión enmascarada. La hipertensión de túnica blanca clásicamente se considera que aumenta, fue considerado una condición benigna. Sin embargo, el paciente tiene que ser seguido. En caso de, y siempre se deben implementar medidas de cambio de estilo de vida porque tienen un riesgo mayor que la población general de evolucionar a la hipertensión arterial. Si hay daño de órgano blanco y la presión está cercana a los valores de hipertensión, se podría discutir el uso de fármacos, pero no hay ningún trabajo que demuestre su utilización. O sea que yo implementaría medidas de cambio de estilo de vida. Muchas gracias. Otra pregunta. Tenemos 116 preguntas en este momento en espera, de modo que agradecemos que sean respuestas cortas. Paciente de 45 años con tensión arterial resistente, estilo de vida saludable y medicado, sin logro de poder reducir la presión diastólica. ¿Se debería buscar en esos casos hiperaldosteronismo o alteraciones del cortisol? Sería una pregunta para el doctor Cingolani. Sí, en todo paciente que consume, y es joven, si la presión arterial es muy elevada o si tiene 3 o más drogas, siempre hay que descartar causas secundarias y volver a buscarlas. Y hoy por hoy creo que el hiperaldosteronismo primario es la principal causa de hipertensión secundaria. Así que sí, hay que hacer mucho hincapié en estar seguro de que no tenga. Pero quiero aclarar una cosa muy importante. La principal causa de hipertensión arterial no controlada es la falta de compliance de los pacientes en tomar la medicación. Así que hay que estar bien seguros, por más que los pacientes digan que toman la medicación, hay que volver a preguntar y repreguntar porque esa es la principal causa. Muchas gracias. Creo que esta es una pregunta también para el doctor Cingolani. En los pacientes que tienen hipertensión hiper-diper en el mapa, ¿deben ser tratados? Sí, los pacientes que tienen hipertensión diagnosticada por monitoreo ambulatorio de presión arterial tienen que ser tratados. Por supuesto que si está apenas por arriba del límite normal, podemos empezar con dieta DASH, con dieta hiposódica, ejercicios y cambios en el sistema de vida. Pero sí, nosotros los tratamos siguiendo las guías norteamericanas. Y creo que las guías europeas también hacen hincapié en que si se diagnostica hipertensión arterial en monitoreo ambulatorio, hay que tratarlo. El tiempo, uno se puede tomar un tiempo de 3 a 6 meses con medidas no farmacológicas y después implementar, y eso depende de la cantidad de factores de riesgos y, de nuevo, la presencia de daño en órgano blanco. Bueno, estamos llegando casi al límite horario, pero voy a hacer esta pregunta que es, esta paciente es una paciente, una oyente, dice, soy enfermera e hipertensa desde los 35 años, estoy en tratamiento y con tensión arterial controlada. ¿Debo hacer dosaje de aldosterona y si esto se hace en la Argentina? Bueno, Oscar, vos podés comentar si se hace en la Argentina, tenés experiencia, y desde el punto de vista del tratamiento, la pregunta es si debe hacerse dosaje de aldosterona. El dosaje de aldosterona y la actividad de renina plasmática se determina en Argentina, sí, por supuesto. Así que si la paciente está en 3 o más drogas, incluyendo un diurético, y la presión arterial es descontrolada, recomendaría que vea a su médico y que tenga esta discusión posiblemente para estar seguro de que no tenga una causa secundaria. También esta pregunta es para el doctor Cingolani. ¿Qué opinan del agregado de la edad sumando riesgo al del porcentaje de riesgos cardiovasculares de las últimas guías europeas? Bueno, esto es una comparación a través del Atlántico. Nosotros en Estados Unidos no hacemos diferencia en edad, pero quiero decirles que yo acepto mitad y mitad las guías europeas y las guías norteamericanas, y soy cada vez más fan de las guías europeas, por más que practico en Estados Unidos. Y en esto estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Viñolo.
tenemos que estratificar y personalizar el diagnóstico y el tratamiento. Cuando somos mayores de 80 años y tuvimos hipertensión no controlada por mucho tiempo y no tenemos fragilidad, esos pacientes están a riesgo de sufrir eventos. Entonces tenemos que tratarlos y tenemos que tratarlos no ignorando su edad. Creo que lo que sí es que tenemos que tener mucho cuidado. Yo hago hincapié en medir hipotensión ortostática después de 2 y 5 minutos, sobre todo en pacientes añosos, porque esos son los pacientes que se van a caer cuando tienen hipotensión, cuando se levantan a la noche a ir al baño, esos son los que se van a fracturar la cadera y eso es lo que realmente va a determinar el pronóstico en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al horario de terminar este webinar. Les agradezco a los conferencistas, a todos los participantes, a la organización. Les quiero decir que todos aquellos que han participado van a recibir el certificado correspondiente. Muchas gracias y esperemos vernos nuevamente el año próximo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.